से माने जो गरीब लोक आम हूँ कोटिपति लोक से यूट्यूबटा मुझे एक्चुअली गोटे सोर्स बनैली जेहेतु मो इनकम अनुसार घर चलैबार संभव हो पारुनी तो यूट्यूब चैनलटा से कली यदि यूट्यूब रू ग्रो करदेला आपण को भल पाइबा सपोर्ट मिलले तो भावुँ कि इनकम सोर्स यू भी आसिले मो परिवारटा को भी देखिपारि झील मान को छोट पिला को एमती कि मुझे भी हाथ गुंजा देना जगह करी तो आपण उपरे निवेदन नेहुरा गुहारी जहाँ आप बुझीपारे ये करुँची भाई चैनल को ग्रो करने जिते चेष्टा करें करंतु सपोर्ट दिंतु आहरी जमती चैनलटा ग्रो हो जाए एतिकी रिक्वेस्ट करती भी भाई भाई मैंने देखुती बयस्क अधिका हो बा कम हो सान हो बा बड़ हो आपन समस्ते भाई भौणी माँ मासी समस्ते जो मैंने देखुती प्लीज दयाकोरी वीडियो को तुम्हें जिते भाइराल करो बा जहाँ करो मोर कहबार नहीं किंतु चैनल को ग्रो कर दियो एतिकी मोर रिक्वेस्ट रोची। गुड मॉर्निंग आप समस्त को पुणी आ गोटे नुआ ब्यूटीफुल ब्लॉग रे वर्षा छाड़ी गला फाइनाली आको ही पारे कहि परिबिनी भी काली आज तो छाड़ी जी वर्षा काली तो इच्छा होता हल्का 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 आज सूर्य महाप्रभु देख पारे पूरा आसी जाइए टाइम है सकाल 7:30 ड्यूटी तो 2 मास ड्यूटी पूरा बंद ही ना मैं चिंता कर पारे ड्यूटी के मायने रखे आम बर्तमान निजे अंगे निभुचु कि रास्ता भाई जाऊ ना कादुरे तो मुहटा कला आसुव खराटा जेहतु पछक आसूसी चुट्टी भी एमती रोज रे बढ़ला ना खाली कुंडी कांडे हो हेते दिन जेहेतु खरा ना आज हठात खरा आसला बेलू दिहटा कि चिणचाण पिंपड़ी कामला लगुच तो आप केमती भल मुझे भल अच्छी बिंदास अच्छी आपड़ से भल था बिंदास सहित भल रुहतु सुरक्षित रुहतु जेहेतु बर्तमान सारा ओडिशा बात्यामय कहले कम हेनी 1999 महाबात्या टाइप रो सिचुएसन हो जाइए प्राय बहुत सहर जलबंदी एरिया रे मो निज घर भी मुझे गपी दूसरी बिंदास अच्छी भाई केते कष्ट अच्छे मुझे जानी ना बाली रोडा ये बाली रोड से दिन देखी ब्लॉग रे माने केते कादू माने केते पानी जाऊला तो ये क्या किड़ा पोती दे हुडे किड़ा पोता ही आहरी गोटे बाट भाया कर कहले हाँ ये एक बारहा फारा माने बारहा कुकुड़ा फास फुसी थी गुड़ा फसीज जा हेठी जो खजरी मूल को टकु खाइबा हेठी दी दियो पिटिया कि कौन भाई रे
सावधान घाटी तो दुर्घटना घाटी पूरा घा फुटिज कि छिड़ी जापर टाइम पहले तो चलतु जा गाइज आम घर को आ नेचर तो देखले भाया आज पाणीपाग सुखा सुखा आउ सुखा कहीं हेनी कहले माने 2 मास पाखापाखि है कौटे वर्षा छाड़ुची कि कौटे खरा काटुची आज फाइनाल खरा काटी मझे 3टे काटी बोधे रे चलो चल चल घड़ी गाड़ी आनु घर को जाओ भाई और देखा तो ब्लॉग हो गाइज राति हो गलानी संध्या आउ जो जगह सकाल आरंभ करी से जगह बर्तमान भी अच्छी कहीं आज भाई ब्लॉग बनापे कौन कहले टे इंटरेस्ट भी है कारण जी टेंशन अच्छी ना मुंड भितर तो ब्लॉग बनापे इच्छा भी होनी किंतु जेहेतु चैनल ब्लॉग निहाती रहिबा दरकार वीडियो पढ़ा दरकार आपण मानक तो एत सब करुँची मोर भी कौन स्वार्थ ना स्वार्थ अच्छी किंतु गोटे जिनस मोर आज कहबार अच्छे आपण को जे मुझे गोटे प्रोब्लेम गाइज फसिक अच्छी जो मुकुलवाला भारी कष्ट हो जाए मो बड़ परिवार झील जोड़े पुओटे तापर झील भी बड़ बड़ हो आसले धीरे धीरे कि आगे करार अच्छी स्त्री अच्छी से माँ बापा आसती आउ खटणी कले मो एकला परिश्रम तो बापा तो हेतु देह टी असुस्थ रोचे आ बल भी ना देहर एति बॉडी वीक हो तो कौन सी जिनस कहवा बोधे मो गोटे बहुत लज्जित जनक काम तो से कौन सी जिन प्रेसर पकईनी एकला करा पड़ी बाध्य हो ऑल फैमिली की चलैगी माने बंधु बांधव एन टेन सब जिनस को मैनेज कला बेलू गाइज यू माने एत बाधुची कहले भी कहीं शुणे कहब तो कहबू क्या फैमिली तो निजर करू तो निजपाई तो ये परिस्थिति रे गुजारा हो मिस्त्री काम केते टका मिलूँ 700 टका मात्र 700 आजिका डेट रे जो भाया माने पनीपरिया हो तेल लुण हो जो भाया रेट हो तो ताकू आमे चाहिए भी मेकअप करी पारनु तो यूट्यूब भावुँ यूट्यूब ब्लॉग कले करगले यदि आप सपोर्ट मिल एटू किसी भी इनकम सोर अच्छी यदि आप चाहिए तो फैमिली को आगू बढ़े पारि एतिक रिक्वेस्ट कर गाइज जदि आप भल पाइबा सपोर्ट मत मिलला मु मो फैमिली को आगू को बढ़ापी सक्षम हो पारि आउ झील मानकर किसी संचय भी करि तो यही कथा गुड़ाक आज माइंड रे माने पशिक रही जेहेतु आमर गाइज गोटे कथा जानते जगह बाड़ी भी ना केते गरीब चिंता करता माने गोटे गुंठू जगह ना मो आमर जेहेतु बड़ुजा टाइम रे सेतेबेल टाइम रे कौन थिला नथिला मु तो जानिनी जहाँ भी रखी थिले सरकारी हो गुचर हो तो से जगह बर्तमान आम रहीजु जोड़ा कह जबरदखल कहती तो हो गला 50 वर्ष कहले चले हो गला से जगह ही अच्छु ताको पट्टा करने जिते चेष्टा कले भी गवर्नमेंट कौन भावे कौन ना गवर्नमेंट मझे कहला भूमिहीन मानक जगह दब गुंठे गुंठे कि 2 गुंठू लेखा सेतिक भी कर आमे मु भावे आमे ए गाँव रोटे एक्चुअली एमती गोटे मनीष सबुआड़े समस्त को मिल जदि जा पाखे धन टिके थी जा पाखे धन ना ताऊ कि बासरे पचारे तो ये परिस्थिति मोर भी है मु आरआई की कही तहसीलदार को कही एमएलए को कही
ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ ଏଲ୍ କୁ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏମ୍ ଏଲ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତାପରେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ବା ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବି ଘର ଦେଇ ପକାଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଜାଗା ହେଲେ କହୁଛି ଆମେ ଘର ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ମର ପୋକ ଶଳା ଗଛ ମୂଳେ ବି ରୁହ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇନ ଆସେନି। ମୁଁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବନ୍ଦି ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆରେଇକି କହିଲି ତଥାପି ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନା, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ତ ଅଛ ନା, ତମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ। ସରକାରୀ କିଏ? ସରକାର କିଏ? ଆମେ ରାଜା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଶଳା ଗଛ ମୂଳେ ରହିବେ କି କାଦୁଅ ମାଦୁଅରେ ରହିବେ, ସରକାର ଜାଣିବନି, ରାଜା ଜାଣିବନି, ହେରା ବୁଝିପାରିବନି। ତୁମେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପଠାଇ ଦେଉଛ, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କେତେଥର ଆସିକିନା ଘର ଚେକ୍ କରିକି ଯାଇଛି, ଜାଗା ଆସିକିନା ଚେକ୍ କରିକି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ କିଛି ଅଫିସର ବି ଶଳା ଅଛନ୍ତି ଆସିକିନା, ମାନେ କିଛି ଘରକୁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେବେ, ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବା। ସେମାନେ ନାଁ ଲେଖିନେ ଗଲେ ପଳେଇବେ, ଗାଁର ସଲା 50ଟା ଘର ସଲା ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି 50-100 ଥିବେ, ସେଟା ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି କୁଜି ନେତାଙ୍କର ପାୱାର। ଆଉ ସରକାର କହିଲା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ, ସେ ଚେକ୍ କରିବେ, ସର୍ଭେ କରିବେ, ଆମେ ଘର ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାକେ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛି ଘରଟେ ଦେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଶଳା କେତେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଲାନେ, ମୁଇଁ ଆସିକି ଏତିକି ହେଲି ନାହିଁ, ବାହା ସାଇନି, ଛୁଆ ପିଲା ମୋର ବାହା ହେବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଘର ତଖର ଜାଗା ଗୁଣ୍ଠେ ବି ଦେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ତୁମର। ଯଦି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିନ ମୁଁ କହୁଛି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁକି? ଆମ ପା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇପାରିବୁନି। ଯିଏ ଦେବ, ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ଅଣ୍ଡରରେ 5ଟା ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କମାନେ ପାଇବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ହେଉଛୁ କୋଟିପତି ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବନେଇଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ଚଳାଇବାଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେଥିପାଇଁ କଲି। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗ୍ରୋ କରିଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଏଇଠୁ ବି ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏମିତିକି ମୁଁ ବି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇକିନା ଜାଗା କରିପାରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଦନ, ନେହୁରା, ଗୁହାରି, ଯାହା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଏତିକି କରୁଛି। ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି, ଯେମିତି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗ୍ରୋ ହୋଇଯାଉ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯେତିକି ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଅଧିକା ହେଉ ବା କମ୍ ହେଉ, ସାନ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭାଇରାଲ୍ କର ବା ଯାହା କର, ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଗ୍ରୋ କରିଦିଅ, ଏତିକି ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇ କଥାଟି କହିବି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। କେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, କେବଳ ଘୋଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ରାତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିକି ସପୋର୍ଟ କର, ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କର, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଗାଇସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍ କରିବ ତ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଗାଇସ୍, କରିବ ତ? ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଗ୍ରୋ କରି ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ସବୁରେ ମୂଳରେ ରହିଲେ ଭିଉଅର୍ସ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁକିଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଅଛି କି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ହେଇପାରିବି, ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେନି ମୂଳୁ ଏତିକିରୁ ପୁରା ଖସିଯିବି ଗାଇଜ୍। ତ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଦିଲକୁ ନିଅ, ଦିଲ ସେ ଶୁଣ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ସପୋର୍ଟ, ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କର। ରହୁଛି ଗାଇଜ୍, ବାଇ।